حق کا سیدھا راستہ. دیکھیے کنال جی، ہم لوگوں نے دہلی کمشنر سے بھی پرمیشن مانگی ہے پاکستان ایمبیسی پہ پروٹیسٹ کرنے کے لیے. انشاءاللہ ہم پورے ہندوستان سے یہاں اکٹھا ہوں گے اور ہمیں پرمیشن مل. نمسکار، میرا نام ہے اتکرش بجاج اور آپ دیکھ رہے ہیں نظر ٹوڈے. آج ہم آئے ہیں جنتر منتر میں، جہاں شیعہ مسلمانوں کے قتل عام کو لے کر پردرشن کیا جا رہا ہے. حال ہی میں پاکستان میں ہوئے بم بلاسٹ میں 128 سے زیادہ شیعہ مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، جس کو لے کر پاکستان گورنمنٹ نے کوئی بھی کارروائی نہیں کی. اب دیکھنا یہ ہے اس پردرشن کے بعد ہندوستان گورنمنٹ کیا سہیوگ کرتی ہے یا ان کی کیا مانگیں ہیں. آئیے جانتے ہیں. کہ آج کا یہ پروٹیسٹ شیعہ یوتھ دلی کی طرف سے آرگنائز کیا گیا ہے. پشاور میں پاکستان کے اندر جو مسجد میں 60 سے زیادہ لوگوں کو شہید کر دیا گیا، اسی کے ورودھ میں آج کا یہ پردرشن کیا جا رہا ہے. یہاں پر پاکستان گورنمنٹ سے اس میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ پاکستان میں جو شیعوں کی کلنگ کنٹینیو جاری ہے اسے فوری طور پہ بند کیا جائے، اور وہاں پر ٹارگٹ کلنگ کا جو ایک پورا سلسلہ پاکستان میں آج جاری ہے اس کو مطالبہ یہاں پر کیا جا رہا ہے. یونائٹڈ نیشن اور جو عالمی تنظیمیں ہیں ان سے ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ پاکستان کے اندر شیعوں کی اس ٹارگٹ کلنگ کو فوری طور پر روکیں، کیونکہ آج پاکستان کی صورتحال ایسی ہے کہ وہاں ایک جنگل راج قائم ہو چکا ہے. وہاں پر دہشت گرد آزاد ہیں، ان پر اسلحے کی ایک پوری ایک کھیپ موجود ہے جو وہ لوگوں کو، وہاں کی مائنورٹیز کو، وہاں کے الپسنکھیکوں کو مسجدوں میں اور دوسری عبادت گاہوں میں جا کر قتل کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں. اور یہ آج پوری دنیا میں اس طریقے سے چل رہا ہے. ابھی کل ہی سعودی عربیہ کے اندر 80 لوگوں کو قتل کر دیا گیا وہاں کی حکومت کے ذریعے سے. تو ایسی صورتحال میں آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو پوری ایک یہ وہابی ٹیررزم کی جو چین ہے جو سعودی عرب سے پیٹرو ڈالر کے ذریعے شروع ہوتی ہے اور پاکستان تک پہنچتی ہے، پوری دنیا کے جو انصاف پسند لوگ ہیں وہ آگے آئیں اور اس دہشت گردی کا سر کچلنے کا کام کریں، کیونکہ آج پوری دنیا امن چاہتی ہے، دہشت گردی سے چھٹکارا چاہتی ہے. سب سے زیادہ قتل کیا جا رہا ہے، لیکن دیکھیے پاکستان کی حکومت پوری طریقے سے ناکام ہو چکی ہے، کیونکہ ان کا ٹیررسٹ جو وہاں کی آرگنائزیشنز ہیں ان کے اوپر بالکل بھی کنٹرول نہیں ہے، اور وہاں جو ٹیررسٹ گروپ ہیں، جو گٹ ہیں، وہ پوری طرح آزاد ہیں. وہ کسی کو بھی جا کے مسجدوں میں قتل کر دیتے ہیں، ان کو شہید کر دیتے ہیں. تو حکومت پوری طرح ناکام ہے، جنگل راج ہے، دہشت گردوں کی حکومت ہے وہاں پر، اور وہاں بالکل طالبان جیسا حال پاکستان کا ہونے جا رہا ہے. جس طریقے سے وہاں پر یہ ٹارگٹ کلنگ بڑھ رہی ہے، مسجدوں میں اٹیک بڑھ رہے ہیں، یہ پوری طریقے سے افغانستان کی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ پاکستان افغانستان میں تبدیل ہو جائے گا، اور طالبان کی طریقے سے جو وہاں کی ٹیررسٹ تنظیمیں ہیں وہ پاکستان کو اپنے قبضے میں لے لیں گی اور اس ملک کا سسٹم ختم ہو جائے گا. پاکستان کے پردھان منتری عمران خان کہتے ہیں کہ میں سرکار مدینہ جیسی حکومت لاؤں گا، یعنی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی حکومت پاکستان میں لاؤں گا. تو بھائی آپ سرکار مدینہ جیسی ایک مدینہ سرکار بعد میں بنانا، پہلے آپ سرکار مدینہ کی سیرت پہ عمل کرو. وہ تو اپنے اوپر کوڑا پھینکنے والے کو بھی دعائیں دیتے تھے، تو آپ کی حکومت میں آپ کا ایڈمنسٹریشن ہے، آپ کی آرمی ہے، آپ کی فوج ہے، یہ کیوں ٹارگٹ کلنگ جاری ہے، دہشت گرد تنظیمیں آزاد ہیں. یہ حقیقت میں ISI کے ذریعے سے، فنڈنگ کے ذریعے سے دہشت گرد تنظیمیں وہاں پر لوگوں کو مار رہی ہیں، اور کمیونٹیز کو جو مائنورٹیز ہیں انہیں وہاں پہ قتل عام کیا جا رہا ہے. جلد از جلد دیکھیے ہم بھارتیہ ہیں، اور بھارت کے لوگ ہمیشہ جہاں بھی ظلم ہوتا ہے اس کے خلاف آواز اٹھاتے آئے ہیں. اور جہاں پر آج یہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے، یہ پارلیمنٹ اسٹریٹ ہے، جنتر منتر ہے، یہ بھارت کا دل ہے، دلی راجدھانی میں. اس جگہ پر یہاں سے پاکستان کے خلاف اور ظلم کے خلاف، سعودی عربیہ میں جاری ٹیررزم کے خلاف آواز اٹھنا خود یہ بہت بڑا سہیوگ ہے ہندوستان کی عوام کا ہمارے ساتھ.
आखिर कौन वो लोग हैं जो वहाँ इस तरह से कत्लेआम कर रहे हैं, बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे हैं? देखिए, दहशतगर्द तंजीमें हैं, ISIS ने उसकी जिम्मेदारी ली है और वहाँ की जो दूसरी सिपाही साहबा और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है वो वहाँ पर कंटिन्यूस तरीके के अटैक करती रहती हैं। लेकिन पिछले दिनों ये उम्मीद आई थी कि पाकिस्तान के इमरान खान इस पर कहीं ना कहीं कंट्रोल करेंगे, लेकिन ये ऐसा नज़र नहीं आ रहा। अभी फिर उसी तरीके से जुल्म अपनी तरह जारी है और अटैक पर अटैक हो रहे हैं। देखिए, आज पूरी दुनिया को इसी बात की तरफ हम यहाँ पैसेज देने आए हैं कि जियो और जीने दो की जो एक तरीक़ा है पूरी दुनिया में, इसी को लागू किया जाए। भाई खुद भी आप अमन के साथ रहिए और दूसरों को भी अमन के साथ रहने दीजिए। दहशतगर्दी कहीं पर भी काबिल कबूल नहीं है और हम इसकी मजम्मत करते हैं। हसन अली राजानी वाक़या है और यकीनन ये लोग वही थे कि कल इनके इमाम को मस्जिद में शहीद कर दिया जाता है। देखिए, 50, 100, 150 आदमी तो हमारे शियों के हर रोज़ मरते हैं, कोई दिन ऐसा नहीं होता कि ना मरते हो। कल जो 81 आदमी को सऊदी अरब में फांसी दी गई उसके अंदर 40 हमारे शिया थे। उसके बाद में कल जो ये फिर पाकिस्तान में हमला हुआ जिसके अंदर 2 शिया आदमी मर गए। फिर यमन के अंदर मरे, अल्जीरिया में मरे, नाइजीरिया में मरे, सीरिया में मरे और उसकी तादाद लाखों की है। 30 साल के अंदर अंदर तकरीबन नहीं तो 40 लाख शिया बेगुनाह कत्ल किए गए, मारे गए। और उनका जुर्म फ़कत इतना है कि वो ये कहते हैं कि शहादत हमारी मीरास है, शहादत हमारी मीरास है। अल जिहादी उसका फ़ायदा ले रहे हैं, जबकि अगर उसका सर्वे करें तो अल जिहादी मुट्ठी भर है और शहादत अपने को कहने वाले करोड़ों की तादाद में है। अगर ये शहादत वाले अगर अपना नारा बदल के ये कह दे कि बहादुरी हमारी मीरास है, शुजात हमारी मीरास है, प्रोटेस्ट हमारी मीरास है, तो हमारा हक है, तो मेरे ख्याल से अल जिहादी की कोई हैसियत नहीं होगी और ये सारे के सारे उसी नारे में और उसी खौफ से ये डूब जाएंगे। आज हमने प्रोटेस्ट इसलिए किया है ताकि हम अपनी आवाज़ मीडिया तक पहुंचाए। मीडिया में जो आवाज़ आएगी अमन ही की आएगी। लेकिन मैं खुद पाकिस्तान में जा चुका हूं, मेरे सामने बम धमाके हुए हैं। मैं अफ्रीका जा चुका हूं, मेरे सामने ये बम धमाके हुए हैं। अब ये कि उन लोगों की भी यही ख्वाहिश है कि हम भी इनको मारेंगे, हम भी मतलब ये बदला लेंगे। इसलिए कुरान मजीद में है अल कत्लो बिल कत्ल, कत्ल का बदला कत्ल है। अगर मुसलमान कुरान की आयत के ऊपर अमल करता तो मेरे ख्याल से दुनिया में किसी के ऊपर जुल्म ही नहीं होता। जी हम तुम्हारे साथ हैं। जी, ये सही मानने में मुस्लिम हैं आपको? इनको तो मुस्लिम कहने का कोई हक ही नहीं है। हम इनको मुसलमान ही नहीं मानते हैं, हम इनको इंसान नहीं मानते। आप मुसलमान क्या, आप इंसान के दायरे में अगर आप उसे ले के आइए तो दुनिया की कौन तंजीम है, दुनिया का कौन कानून है कि जो ऐसे को इंसान भी तस्लीम करेगा, ऐसे को अपने मुल्क में इजाज़त देगा, ऐसे को अपने मुल्क में आने देगा। लेकिन चूँकि पूरे के पूरे मुल्क ही दहशतगर्द हैं, पूरे के पूरे मुल्क ही टेररिस्ट हैं, तो अब उसमें ये कौन सी बात है कि वो अपने को ये मुसलमान कहे और वो हमें और वो काफिर कहे। और जलाल साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि आज वो मुसलमान हमको मस्जिद में इसलिए मार रहे हैं कि हम काफिर हैं। अरे वो शर्म करो, अरे कैसे कि तुम्हारे हाथ में बंदूक, तुम मुसलमान और हम मस्जिद में और हम काफिर, ये कहाँ का इंसाफ है। देखिए, हमारे जितने भी ये धर्म गुरु हैं उनका साथ इसलिए नहीं है कि हम पॉलिटिकल के हिसाब से पूरी दुनिया में कहीं पर मजबूत नहीं है। न हमारा कोई एमएलए है, न हमारा कोई एमपी है, न हमारा कोई मुल्क है। हम करोड़ों हैं लेकिन ये बिखरे हुए हैं। लिहाजा धर्म गुरु हमेशा अमन ही की भीख मांगते हैं, अमन ही का ये पैगाम देते हैं, सुलह ही की बात करते हैं। लेकिन मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूँ कि अब लोग धर्म गुरु के साथ में नहीं है। लोग अब ये कहते हैं कि अगर तुम्हारे मरे होते तुमको पता चलता, तुम्हारा बेटा अगर ये मरा होता तुमको पता चलता, तुम्हारा आसरा अगर वो छीना होता तो तुमको एहसास होता। हमारे मरे हैं, अब हम भी इनसे हम ये इंतकाम लेंगे। और वो दूर नहीं है कि फ़कत पाकिस्तान नहीं, अफ़गानिस्तान नहीं, दूसरे ममालिक नहीं, वो शियों से अमन की भीख मांगेंगे और हम उनको किफ़र किरदार तक पहुंचा देंगे। कुछ भी हो, लेकिन कम से कम ये है कि जो नाहक ये मार रहे हैं उनको ऐसे भी मर
मरना है, हमें अपना अंजाम मालूम है कि हम शिकायत करने हाय जाएंगे तो हम हाय मारे जाएंगे, प्रोटेस्ट करने जाएंगे तो हम हाय मारे जाएंगे, जनाजा दफन करने के लिए जाएंगे तो मारे जाएंगे। जब हमें मालूम है कि हमारे सामने चारों तरफ मौत ही मौत है, तो हम क्यों ना कि हम उनको मारे ताकि दूसरे लोग हमें वो दुआएं दें कि तुम्हारी वजह से आज हम ये बच गए। तो लिहाजा कुरान मजीद की आयत के ऊपर सारा मुसलमान अमल करेगा, अल कत्लो बिल कत्ल, के कत्ल का बदला कत्ल है, उसके अलावा कुछ नहीं है। बस ऐसे ही अब वो युद्ध होगा। कोई भी आदमी अगर मुझे परेशान करता, मुझे भाई मारता आदमी, ये कब तक बर्दाश्त करेगा? एक उसकी इंतहा होती। आज 30 लाख शिया मुसलमान कत्ल हो गए पूरी दुनिया में, कब तक मरते रहेंगे? यूक्रेन के ऊपर थोड़ा हुआ, पूरी दुनिया आई बोल पड़ी। मुस्कान के ऊपर थोड़ा हुआ, पूरी ये दुनिया। हमारी तो रोज़ के हज़ारों लोगों के चेहरे की मुस्कानें छीन जाती हैं, लेकिन कोई ये बोलने वाला नहीं है। हम हिंदुस्तान को सलाम करते हैं कि हिंदुस्तान में जितना हम अमन में, जितना सुकून में, इतना पूरी दुनिया में ना अमन और सुकून में है और ना आराम से हैं। इसलिए आज हम एहतजाज करके हम साबित करते हैं कि अगर हमें इंसाफ मिलेगा तो इसी प्रोटेस्ट से मिलेगा, दहशतगर्दी से नहीं मिलेगा। लेकिन दूसरे मुल्कों के वो हालात नहीं हैं। हसन ज़ैदी जी से हमने बात की, उन्होंने बताया कि किस तरीके से शिया मुसलमानों को सभी इस्लामिक स्टेट्स में अत्याचार किया जा रहा है, किस तरीके से उन्हें उनका कत्लेआम किया जा रहा है, और जिस तरीके से हाल ही में पाकिस्तान में हुए बम ब्लास्ट में 128 से ज़्यादा शिया मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया गया। इसी के अगेंस्ट में ये प्रदर्शन किया जा रहा है जंतर मंतर में, और इस पर पाकिस्तान गवर्नमेंट का क्या स्टैंड होता है या फिर हिंदुस्तान गवर्नमेंट का क्या स्टैंड होता है, आगे देखते हैं। नमस्कार।